गुजरपुरा में मोटरवे पर खातून से इज्तिमाई ज्यादती की गई। पुलिस के मुताबिक खातून बच्चों के साथ गुजरावाला जा रही थी कि गाड़ी खराब हो गई। खातून मोबाइल फोन पर बात कर रही थी कि मुलजमान ने हमला कर दिया। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीसीपीओ शेख उमर साहब। बहुत शुक्रिया शेख साहब आपके वक्त का। आपसे जानना चाहेंगे अब तक तहकीकात में क्या पेशरफ्त हुई हैं? पहली चीज तो ये है कि मैं थोड़ी सी आपकी मैंने आखिरी सुना है जो आपने कहानी की है, वो कहानी आपकी फैक्चुअल नहीं है। ये खतून 12:30 बजे डिफेंस फेज 6 से गुजरावाला अपने ससुराल जाने के लिए निकली है 3 बच्चों के साथ अकेली, और बगैर पेट्रोल का सर्टन किए कि मेरे पास पेट्रोल नहीं है या नहीं, ये चढ़ गई हैं मोटरवे पे। बहरहाल ये मैं सिर्फ इनिशियली बताना चाहता हूँ, गाड़ी हरगिज़ नहीं की खराब हुई। 1 बजे जैसे ही इन्होंने टोल प्लाजा क्रॉस किया तो उसके 4 किलोमीटर के बाद इनका खत्म हो गया पेट्रोल। किस हालात के तहत ये इस रात में जा रही थी मैं कुछ नहीं कह सकता, इनकी फैमिली को ज्यादा पता होगा। अब आ जाए वारदात की तरफ। वारदात हुई है 3:05 पे हमें इतला मिली है, एक पासर भाई ने इतला दी है कि कुछ एक औरत को गाड़ी से 2 लड़के जबरदस्ती उतार रहे हैं। 3:05 पे इतला मिली है, 3:20 पे हमारे फर्स्ट रिस्पॉन्डर पहुंच गए हैं। बहरहाल इंसिडेंट हो गया। फॉलो अप बता दूं, फॉलो अप ये है कि ये हमारे पास अर्बन और रूरल पुलिसिंग का इन्वेस्टिगेशन मिक्स हो गया है, क्योंकि वारदात जहाँ पे हुई है वो रूरल एरिया है, लेकिन हमने फौरी तौर पे वहाँ पे फुट ट्रैकर्स बुलवाएंगे। फुट ट्रैकर्स ने हमारी हेल्प की है। फिर हमने साइमल्टेनियसली जियो फेंसिंग की है, जियो फेंसिंग के ऊपर हम काम कर रहे हैं। फिर हमने मुलजमान ने जब उसको गाड़ी का शीशा तोड़ के निकाला है तो उसकी वो हो गया है, उनका जख्म हो गया, उनको खून निकला है। हमने उसकी डीएनए प्रोफाइल दे दिया। फिर हम नियर बाई कुछ जो गांव के इलाके हैं उसके अंदर उसमें सीसीटीवी बास छोटी छोटी फैक्ट्रियां होती हैं गांव में, उनसे हमें मिल गई है। तो इन 4 नाइन्स पे हम काम कर रहे हैं। मेरा डीआईजी इन्वेस्टिगेशन सुपरवाइज कर रहा है, मेरा एसएसपी इन्वेस्टिगेशन और डीएसपी सीआईएम पर्सनली इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। 14 बंदे हमने गिरफ्तार कर दिए। मेरा यकीन है कि हम 48 आवर्स में असल मुलजमा तक पहुंच जाएंगे, और हो सकता है कि वो सस्पेक्ट में ऑलरेडी हों। वी आर जस्ट मैचिंग द डीएनए प्रोफाइलिंग। तो इन 4 उस पे काम हो रहा है लाइन्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन पे। और मेरे अपने असेसमेंट के मुताबिक क्योंकि खातून 1 बजे से 3 बजे तक 2 घंटे वहाँ पे डबल इंडिकेटर्स के साथ रही हैं, तो किसी भी नजदीकी इलाके की नजर पड़ गई है, वो पिस्टल से ले आया और ये सारा क्राइम हुआ है। सो क्राइम रेंज मुझे लगती है 3 to 5 किलोमीटर रेडियस एरिया। और आई एम वेरी पॉजिटिव, मेरे बड़े प्रोफेशनल है, काम कर रहे हैं, प्रोफेशनल लाइन्स पे कर रहे हैं, हम पहुंचेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, आपके वक्त का और एआईवाई न्यूज से गुफ्तगू करने के लिए। अब बात करेंगे डीआईजी इन्वेस्टिगेशन शहजाद सुल्तान हमारे साथ हैं। शहजादा सुल्तान साहब, आप बताइएगा अब तक क्या तहकीकात हो सकी हैं, मामला कहाँ तक पहुंचा है? जी थैंक यू वेरी मच। जैसा कि आपको पता है कि हमारे लिए इस वक्त टॉप प्रायोरिटी केस है, सबसे ज्यादा सेंसिटिव और सबसे इम्पोर्टेंट केस है इस वक्त लाहौर इन्वेस्टिगेशन के पास, ये जिसके ऊपर हमारी 20 से ज्यादा टीमें डिप्लॉयड हैं। कल रात भी सीएम साहब ने इस केस को फॉलो किया, रात देर तक आईजी साहब भी इंगेज रहे और लम्हा रिपोर्ट लेते रहे। आज सुबह भी सबसे पहले आईजी साहब का मुझे फोन आया सिर्फ इसी के ऊपर, हर 2 घंटे के बाद वो हमसे रिपोर्ट ले रहे हैं। हमारे लिए चूंकि बहुत सेंसिटिव केस है, वी हैव डिप्लॉयड आवर मैक्सिमम रिसोर्सेज, और बहुत सारी डिटेल में सीसीपीओ साहब ने भी आपकी गोश गुजारा जो कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। आई विल नॉट रिपीट ऑल दोज थिंग्स। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि इस केस के अंदर अभी तक जो भी हमें क्लूज मिले हैं उनकी रोशनी में और सीसीपीओ साहब की हदायत और आईजी साहब की हदायत की रोशनी में तफ्तीश हम आगे लेके जा रहे हैं। वी आर होपफुल, जैसा कि सीसीपीओ साहब ने कहा कि विदिन 48 आवर्स विल गेट देम इंशाल्लाह। अच्छा, ये बताइएगा कि जिन मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया गया है उनसे पूछताछ हुई, कुछ सामने आया? उनसे पूछताछ जारी है। आपको पता है कि जो रिकॉर्डेड क्रिमिनल्स होते हैं ये हार्डकोर होते हैं, ये इजीली ब्रेक नहीं करते। तो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर आल्सो यूजिंग द डीएनए प्रोफाइलिंग एंड मैचिंग फैसिलिटी। आज ही उनके बारे में जो भी उनकी डीएनए हम करेंगे, उसकी जो भी रिपोर्ट आएगी उसकी रोशनी में फैसला हो जाएगा उनकी इन्वॉल्वमेंट उसमें है किसी की या नहीं है। ठीक है, लेकिन कुछ आप बता सकें कि कितना करीब पहुंच चुके हैं इस केस को क्लोज करने में, मुल्जिमान तक पहुंचने में कितना मजीद टाइम लगेगा?
میں گزارش کر رہا ہوں کہ چونکہ انویسٹیگیشن ایک سینسٹیو میٹر ہے، اس کی انفارمیشن میڈیا پہ بہت سارے ایسے پہلو ہوتے ہیں جن کی شیئر کرنے سے اس کی انٹیگریٹی انویسٹیگیشن کی کمپرومائز ہوتی ہے. تو آپ کو براڈ ہم نے بتا دی ہیں جو لائنز آف انکوائری یا انویسٹیگیشن جو ہم کر رہے ہیں. کسی بھی مقدمے میں کسی بھی کرائم کے اندر کبھی بھی کوئی ٹائم لائن نہیں دی جا سکتی کہ ہم اتنے ٹائم میں لازمی کر لیں گے. بٹ وی آر ہوپ فل کیونکہ گیون دا کلوز دیٹ وی ہیو ریسیوڈ وی ہیو فرام دا کرائم سین اینڈ فرام آور اون ریکارڈز ول ورک اٹ آؤٹ ویری سون انشاءاللہ. ٹھیک ہے شہزادہ سلطان صاحب، بہت شکریہ آپ کا AOI نیوز سے گفتگو کرنے کے لیے. اس وقت جائے وقوع پہ موجود ہیں ہمارے نمائندے بابر خان، ان سے تازہ ترین صورتحال جانیں گے. بابر بتائے گا یہاں پہ انویسٹیگیشن ٹیمز پہنچی ہیں، یہاں سے شواہد بھی لیے گئے ہیں، کیا پیش رفت ہوئی ہے یہاں پہ اب تک؟ دیکھیں جی، بالکل موٹر وے پر افسوسناک واقعہ اس وقت پیش آیا تھا جب خاتون جو کہ اپنی گاڑی میں بیٹھی تھی، اس کا پیٹرول ختم ہوا. اس کے بعد اس نے اپنے جو رشتہ دار ہیں ان کو گجرانوالے میں اطلاع کی، نہ کہ انہوں نے ڈیفینس جہاں سے وہ آئی تھی 2 گھنٹے وہ گاڑی میں بیٹھ رہی. اس کے دوران ڈاکو آیا، ڈاکو نے شیشہ توڑ کر جب اسے ڈال کر کھیتوں میں لے کے گئے ہیں. اگر میرا کیمرہ مین پین کر سکے تو اس مقام پر وہ لے کے گئے ہیں، شیشہ کافی پیچھے نہ گاڑی کا ٹوٹا. تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو انویسٹیگیشن ٹیم ہے یہاں پر انویسٹیگیٹ کر رہی ہیں. اور آپ کو یہ بھی بتائیں کہ جس وقت یہ وقوع ہوا اس وقت ایک جو وہاں سے ایک شخص گزر رہا تھا، اس نے 15 پہ کال کی. 15 کی کال پر ڈولفن فورس کے جوان جہاں پر پہنچے ہیں، ڈولفن فورس کے جوانوں نے فائرنگ کی. فائرنگ کے باعث ڈاکو جو ہے خاتون کو چھوڑ کر فرار ہو گئے. یہ تازہ ترین جو ہمیں ذرائع نے بتایا ہے کہ ڈاکوؤں کے جو ڈولفن فورس کی فائرنگ سے جب ڈاکو وائی فائرنگ سے فرار ہوئے ہیں، اس کے بعد خاتون کو وہ اوپر لے کے اس کے بعد کال چلانے پر دیگر افسران یہاں پر پہنچے. پولیس نے ارد گرد کے جتنے بھی ریکارڈ یافتہ لوگ ہیں ان کو حراست میں لے لیے. پہلے تو تنازع یہ چلتا رہا، موٹر وے پولیس کہتی رہی ہے کہ یہ ہمارا علاقہ نہیں ہے، نیشنل اتھارٹی ہائی وے کا ہے. لیکن ٹول پلازا اور تمام چیزیں جو موٹر وے کے انڈر ہیں، اور یہ سیالکوٹ کو جانے والی جو روڈ ہے یہ بالکل موٹر وے کے انڈر ہے. یہاں پر پولیس کی کوئی گاڑی موٹر وے کی گشت نہیں کرتی کیونکہ موٹر وے یہاں پر جو مقامی تھانہ ہے گجرپورہ، اس کی گاڑی بھی یہاں پر گشت نہیں کرتی. 15 پر کال چلنے کے بعد ڈولفن فورس کے جوان یہاں پر آئے تھے. پولیس نے 40 کے 1 درجن سے زائد جو افراد ہیں ان کو حراست میں لیا ہے. ان کے DNA ٹیسٹ بھی کروائے جا رہے ہیں. ریکارڈ یافتہ افراد کو بھی حراست میں لیا ہے. 40 ٹیمیں اس پر کام کر رہی ہیں. سراغ رساں کتوں کی مدد بھی دی جا رہی ہے. دیگر ایجنسیاں بھی یہاں پر کام کر رہی ہیں. تاہم ابھی تک پولیس کو کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی. CC پہ لاہور نے دعویٰ تو کیا کہ 48 گھنٹے میں ملزمان کو گرفتار کر لیا جائے گا، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کا دعویٰ کتنی حد تک سچ ثابت ہوتا ہے.